हेलो नमस्कार मु शुभकांत ये मोर झियारी तम ना कौन कह लोरी लोरी तम ना काली ठारू केमती लोरी हेगला काली तो काली पर्यंत परी थिला आज केमती लोरी हेगला ଆମ ବାବା ନୁଆରେ ना दी थिले ହଁ ठीक अच्छे आम चलते स्वागत करवा आज आमर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो को कहीं बहुत दिन वीडियो आम कर देह टी असुस्थ थिला असुस्थ थी हेतु आम किसी वीडियो बन पाइलुनि तेणु आज जो सुस्थ हो गल तेणु गोटे भाविल गोटे वीडियो करदे ना कौन आज आम चलो वीडियो करिया कौन वीडियो वीडियो अच्छी स्पेशल कौन मु कली मेहंदी मेहंदी दिवस आज मु भावुची आज हूँ मेहंदी दिवस समस्त समस्त आज घर बस मेहंदी करूँ गोटे फनी करवा देखो एवं गोटे बढ़िया वीडियो ये देख छोट कुनी झील को चलची मेहंदी। हेलो नमस्कार समस्ते केमिति अछंती झिया नमस्कार कर भाबुची देलु समस्त भलरे नम कर दिया नम कर दिया मु भी बहुत बढ़िया अछि एक्चुअली आमे बहुत दिन हेलाणी वीडियो किछि अपलोड करि पार नथिलु काहे कि ना हम फैमिली रे समस्तंकर देह असुस्थ थिला सेति पई आजि एई वीडियो टी आपण माने देखि नियंतु। ओहो ठीक अच्छे एवं कहूँ कहीं देह खराब है कौन है भूल तो बहुत थिला मोर खाया पीबार सहित एक्सरसाइज अधिका हेतु भी सहित माने मोर खाइबार टिके एपट सेपट होगा द्वारा बहुत दिन देह खराब है ता सहित आउ गोटे भी केस होता है मुझे आउ गोटे वीडियो भी कहबी केस कौन माने मोर ब्लड सुगर टिके कमी जाइए कहीं कमी जाइए कहीं एक्सरसाइज बहुत है सहित खाया पीवा टिके अधिक तारतम्य हेतु टिके सुगार कमी आसला जानली सुगार कमी जाइए बोली सागे सागे मु प्रायतः मुझे खाएनी कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट ये सब बेस खाएनी कि से दिन चा कोल्ड ड्रिंक्स ये सब खाला पेट पूरा गैस गैस होगला गैस है मत मेडिकल को निगला से कहला तुम हार्ट रो लेफ्ट साइड रे बहुत गोटे गोटे कौन रह टे मोटा हो तेणु मुझे बहुत चिंतित रही फिलहाल एवं तो भल अच्छी हार्ट चेकअप कली बहुत भल था नो टेंशन से मत नर्भस करदे तापर एवं देखा आम लोरी मामा कौन कर मेहंदी की तो अच्छा गोटे कि आज तो मेहंदी अच्छी हाँ झिया कुकु झिया आमर मेहंदी देखुची देख के सुंदर मेहंदी को से नल बल कर सारे नल बल ए से सर्च कर म्यूजिक एवं आमर डांस करेंगे लोरी एंड खोरी लोरी एंड पुनर्वी हाँ डांस कर जल्दी ये कौन करलानी सारे हाँ आधी दवा से तो किसी डांस कला किंतु मो मनटा भी रही तेणु मुझे भावुची मुझे सहित डांस जोग देवी कारण डांस गीत बजला मोर मन रुहे गड़ रुहे तेणु आम ए मिसिक गोटे डांस करूँ ना कौन लोरी तो आम गोटे मिसिक डांस करूँ आप देखो मजा नि टिंग टणा मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना बहुत मजा कलु बहुत बढ़िया से नाचिलु ना कौन लोरी आ गोटे बढ़िया है बहुत घन गोटे बहुत कला कलर रो बादल आम पाखक माड़ी आसुची वर्षा हवापाई जाऊँगी केते बढ़िया पवन हो एक्चुअली बहुत बढ़िया पवन हो बहुत बढ़िया लगुच ना केमती लगुच बढिया कौन पाई बढ़िया लगुच
ପବନଟା ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ଓକେ ଆମେ ନ ଜାଣିବି ପବନଟା ହେଉଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆଡୁ ବାଦଲ ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଝିଆରୀ ବାଦଲ ବହୁତ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେଟୋ ରୁଟୁକ ଛତୁ ଆଉ ମୋ ଯେ ସେଇପୋନ୍ ଆମେ ସବୁ ମଜା କରୁଛୁ ମୋ ଝିଅ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଲୁ ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଯିବା ବାରିଆଡେ ଚପଡ଼ ଚପଲ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି ଆକାଶରେ କେମିତି ବେଲ ଫଳିଛି ଆକାଶରେ କେମିତି କଳା କଳା ବାଦଲ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାର ଚାର୍ମ ଅଲଗା ହଁ କି ନାହିଁ ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ନିହାତି ଆପଣ ମେହସୁସ୍ କରିଥିବେ ବାହାରେ ପବନ ହେଉଥିବ ବାହାରେ କଳା ବାଦଲ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ବେଲ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ 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 କ'ଣ ଆଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ ନା କ'ଣ ଦାଦି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ତୁ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେବି ଧର ଏଇଟା ଧର ଫୋନ୍ ଧର ଦେଖା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରିବା ଏଇଠି ଧରିଥିବ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଧରିଥା ଦେଖା ହଁ ଆରେ ତୁ ବୋଲନି ହଁ ଏମିତି ଦେଖା ପୁଣି ତୁ ଏମିତି ଥା ଏଇଠି ଧରିଥା ତୁ ଥା ଏମିତି କିଛି ହେଲେ ଓହୋ 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 ତୁ ନାଚିବୁ ନାଇଁ ନାଚ ଦେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ହଉ ନାଚ 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 ହେତା ହଉ ତୁ ନାଚ ଆସ ଆସ ଆରେ ମୁଁ ଗଲେ କେମିତି ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଧରିବ କି ନାଚ ଟିକେ ଓହୋ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ତୁ ନାଚିବୁ ହେଲା ହଁ ହେ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଟା ଟନା ଟା ଟନା ଟା ଟନା ଟା କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଗୀତଟା କହୁଛି ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ତାପରେ କ'ଣ ହେ ଅରୁଆକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଯେ ହଁ ଉଷୁନାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ଉଷୁନାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଏ ଝିଅ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ଆରେ ସେ କଣ ଖାଉଛି କି ହଁ ଝିଅ ଏମିତି କିରା ଖାଉଛି କି ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହେ ମାଛ କ'ଣ ତୁ ମାଛ ହେଲେ ମୋ ବେସର ମୋ ଟିକିଲିକୁ ମୋ ସାମ୍ବର ଟିକିଲି ନୁହଁ ସିଏ ହେଉଛି ଇଟିଲି ହଉ କହ ତାପରେ ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସମ୍ବର ତମେ ମାଛ ହେଲେ ମୁଁ ବେସର ଆରେ ଯେତେ ଦୂର ଉପରକୁ ଦେଖ ଉପରକୁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଘିଅର ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଝିଆରୀର ମୋର କ'ଣ ଉଷୁନାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ରେ ଅରୁଆ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ଲେନ୍ଦି କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ନିଜ କାମ ବି କରନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଟାଇମ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ପପି ଦେଲୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।